तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 20वें और 21वें बाब का मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई बहुत यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। जैसा कि हम 20वें और 21वें बाब पर पहुंच चुके हैं, आप हमें यिर्मयाह की नबूवत के 20वें बाब का मौजू बयान कीजिए। मैं कहूँगा कि 20वें बाब में पहली दफ़ा यिर्मयाह को मारा। पहले यिर्मयाह के खिलाफ बहुत से मंसूबे बांधे और फिर उनकी दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने यिर्मयाह को मारकर काठ में डाला और बाद में हमें मालूम होगा कि उन्होंने यिर्मयाह को हौस में फेंक दिया, उसको कैद में बंद किया और एक के बाद एक उनकी बदकारी और बेवकूफ़ी बढ़ती जा रही थी। और यिर्मयाह को देखें पर उसने इनसे मोहब्बत रखी। कहते हैं दोस्त वो नहीं जो आपकी बात माने बल्कि आपके साथ ईमानदार हो। यिर्मयाह ने उनको सच्चाई बताई, लेकिन अफसोस कि उनको सच्चाई नहीं बल्कि झूठ चाहिए था। बल्कि यिर्मयाह कहता है कि सलामती नहीं है, और ये यिर्मयाह का कलाम था। पर अफसोस कि इस बाब के पहले हिस्से में यिर्मयाह को बहुत सताया गया और बाब के दूसरे हिस्से में यिर्मयाह नाकामी की हालत में था और उसने शिकायत की। और ये हुआ कि उसने खुदावंद से ये कहा कि ऐ खुदावंद, मैं अब ये काम छोड़ना चाहता हूँ। और फिर मैं कहूँगा कि शायद उसका ज़हन बदल जाता है। यिर्मयाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वफादार खादमीन की तरह अपना इस्तीफ़ा वापस लिया, क्योंकि वो इस तरह करना नहीं चाहता था। वो ऐसा नहीं कि खतरा देखकर भाग जाए। वो खुदा का एक मखसूस खादिम था और इसीलिए उसने खुदावंद की खिदमत करना नहीं छोड़ी। भाई यूसुफ, पिछले बाब में मट्टी की टूटी सुराही कुम्हार के फाटक पर पड़ी थी, लेकिन यिर्मयाह 20वें बाब में यिर्मयाह ने वफादार होते हुए दुख उठाया। उसने बाकी कौम की तरह गुनाह न किया था, तो भी उसने बिन्यामीन के बालाई फाटक में खुदा के घर में दुख उठाया। उस कौम को तो अपनी गलतियों की सजा मिली, लेकिन यिर्मयाह जैसे ईमानदार शख्स ने जिल्लत क्यों उठाई? हमें बताइए, रास्तबाज दुख क्यों उठाता है? गौर करें कि यिर्मयाह को किसने मारा। यिर्मयाह को मारने वाला शफहूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदावंद के घर में सरदार नाजिम था। मैं कहता हूं कि मजहब से मसीह के वफादार खादिम नहीं बन सकते। मैं कहता हूं कि मजहब की इंतहा और वफादारी की इंतहा मसीह में जाहिर होती है, और काहिन मसीह को बर्दाश्त ना कर सके, जबकि मसीह मुजस्सम खुदा और मुजस्सम कलाम है, पर वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। और मुकाशवा के 12वें बाब में बाबल के बारे में लिखा है, वो एक मजहब है और नबियों और मुकद्दसों और ज़मीन के सब मकतूलों का खून उस पर पाया गया। और मैं कहूँगा कि मजहब मसीह की सच्ची गवाही नहीं दे सकता। सही। आजमाइश में जिन्होंने मसीह को आजमाया, हन्ना और काइफा भी सरदार काहिन थे। यहाँ भी एक काहिन ने यिर्मयाह को कत्ल करने की कोशिश की। उसने उसको मारा और काठ में डाल दिया। भाई यूसुफ, मुझे उसकी शख्सियत के मुतालिक बताएं। फशहूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदा के घर में सरदार नाजिम था, उसके नाम के मानी और खुदा की अदालत। शफहूर का मतलब है गर्ज और कामयाबी। और यिर्मयाह को मारकर काठ में फेंक देने के बाद दूसरे दिन उसको निकालने गए और यिर्मयाह ने उसको खुदावंद का पैगाम दिया, क्योंकि खुदावंद हर गुनाह पर नजर रखता है, खुदा के नबियों के खिलाफ गुनाह भी। ज़बूर 105 में लिखा है कि मेरे ममसूओं को हाथ ना लगाओ और मेरे नबियों को नुकसान ना पहुंचाओ। उन लोगों को लगता है कि खुदा के नबी को मारना सच में बहुत आसान है। यिर्मयाह ने उसको खुदावंद का कलाम सुनाया और कहा कि खुदावंद ने तेरा नाम शफूर नहीं बल्कि मजूर मसाबीब रखा है, यकतरफा दहशत। सो शफहूर ने खुदा के नबी को नुकसान पहुंचाकर अपने लिए मुश्किल पैदा की। खुदावंद ने हेरोदीस बादशाह को
کیوں مارا اور مارا تاکہ کیڑے اسے کھا جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے کئیوں پر ہاتھ ڈالا۔ یہ بہت خطرناک ہے اور انہوں نے مسیح کو بھی ستایا۔ اور میں یہاں پر سردار ناظم کے بارے میں کہوں گا۔ ہم نے بائبل مقدس میں خدا کے گھر کے کسی افسر کے بارے میں نہیں سنا۔ سردار کاہن مصیبت کے دنوں میں مذہبی لوگ عزت دار القابات اور عہد کا استعمال کریں گے، لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مسیح کا سچا خادم ہے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور مسیح کے وفادار خادم یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اس کی عزت یا پیروکاروں کے گھٹنے سے اپنی جان جانے کی بھی پرواہ نہیں، اور وہ پھر سے کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ جی ہاں، وہ کاہن تھا، سردار ناظم۔ اسے چاہیے تھا کہ متکبر لوگوں سے محبت سے پیش آئے۔ ناظم ہوتے ہوئے اس نے یرمیا کے ساتھ جو بھی کیا وہ بالکل الٹ تھا۔ 7ویں آیت سے یرمیا کی شکایت کے بارے میں مرقوم ہے۔ اس نے خداوند کو استعفیٰ دیا۔ اے خداوند، تو نے مجھے ترغیب دی اور میں نے مان لیا، تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا۔ میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں، ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے، کیونکہ جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں۔ میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا، کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا، نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا۔ یرمیا کے دل کا کیا حال تھا! اس نے اپنے کمزور ہونے کا اعلان کیا، خداوند سے شکایت کی۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ انسان کمزور ہے، اور ہم نے ایلیا نبی کے وقت میں بھی دیکھا، اس نے کہا اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں۔ موسیٰ نے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے مار ڈال، کیونکہ انسان کمزور اور ناتواں ہے۔ خداوند رحیم ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشید سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ خداوند نے اپنے کلام کے موافق اس سے سلوک نہیں کیا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی، اور ہم سیکھیں گے کہ یہاں یرمیا کے لفظ بدل گئے، صرف بدلے نہیں، بلکہ 13ویں آیت ہے کہ خداوند کی مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش کرو۔ جی، کیونکہ لکھا ہے اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ یرمیا نے خدا پر اپنا بھروسہ بحال کیا، اور اس کو یقین تھا کہ خداوند نے اس کو بد کرداروں کے ہاتھوں سے چھڑایا ہے، اور وہی ہے جس نے اس کی جان کو بچایا ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے یہاں 13ویں آیت کا حوالہ دیا، خداوند کی مدح سرائی کرو۔ شروع میں یرمیا کی مصیبت کا بیان ہے، یرمیا نے شکایت کی پر مدح سرائی کی۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیں کہ ایماندار کی حالت میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ وہ درد اور مصیبت سے نکل کر مدح سرائی کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ حبقوق کی نبوت میں یہ بہت واضح ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے 3 باب ہیں، اور پہلے باب میں حبقوق نے واضح شکایت کی۔ لکھا ہے اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا۔ دوسرے باب میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور اپنے برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں گا۔ اور نبوت کے آخر میں اس نے ایک خوبصورت گیت گایا۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خداوند سے خوش وقت ہوں گا۔ یہ خداوند کے کام ہے، اور اعمال کے 16ویں باب میں ایک اور منظر کا بیان ہے۔ صحیح۔ پولس اور سیلاس کو مارا گیا کیونکہ وہ قید خانے میں حمد کے گیت گا رہے تھے، اور یہاں لوگوں نے یرمیا کو مارا، پر اس نے دعا کی اور پھر خدا کی مدح سرائی کی۔ اس منظر میں خداوند کی موجودگی ایماندار کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ 14ویں آیت سے 18ویں آیت میں سخت الفاظ لکھے ہیں۔ لکھا ہے لعنت اس دن پر جس میں پیدا ہوا۔ 15ویں آیت ہے لعنت اس آدمی پر جس نے میرے یہ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا ہوا۔ 18ویں آیت ہے لکھا ہے میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر متکلم کون ہے؟ جی بھائی یوسف، یہاں متکلم کون ہے؟ یہ یرمیا نے کہا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے 13ویں آیت میں مدح سرائی کی اور 14ویں آیت میں لعنت۔ ہم اس سے زیادہ حیران نہ ہوں، کیونکہ انسان ایسا ہی ہے۔
اس سے پہلے ایوب کے ساتھ ایسا ہوا، اور ایوب نے پہلے باب کے آخر میں کہا، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور تیسرے باب کے شروع میں لکھا ہے کہ ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے ہی جنم دن پر لعنت کی، اور یہ وہی الفاظ ہیں، اور یرمیا سے پہلے یہی الفاظ ایوب نے کہے۔ اس نے کہا کہ وہ دن اندھیرا ہو جائے، یعنی اس کے جنم کا دن، اور خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے، اور گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ رات بانجھ ہو جائے اور اس میں خوشی کی کوئی صدا نہ آئے۔ دن پر لعنت کرنے والے اس پر لعنت کریں، اور وہ بھی جو اژدہا کو چھیڑنے کو تیار ہیں۔ انسان آزمائشوں کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور خدا کو جلال ملے کیونکہ وہ ہمیں ہمت بخشتا ہے، وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ ہم نازک برتن ہیں، اور وہ ہمارے الفاظوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا۔ راست باز خدا پر اپنے بھروسے کو بحال کرتا ہے اور اپنی خدمت پر لوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ برتن نازک ہے لیکن خدا کا فضل موجود ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، ہم 21ویں باب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ آپ ہمیں 21ویں باب کے مرکزی موضوع کے بارے میں بتائیے اور اس باب کے متعلق مزید کچھ بتائیں۔ 21ویں باب میں یرمیا نے 3 پیغام دیے۔ پہلا پیغام صدقیہ کو، 1 تا 7 آیت ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ دوسرا پیغام ہے جو کہ لوگوں کے لیے ہے، جو کہ 8 تا 10 آیت میں موجود ہے، اور پھر آخری پیغام 11ویں آیت سے لے کر میں کہوں گا کہ باب کے آخر تک ہے۔ یہ پیغام یہودا کے گھرانے کے لیے ہے۔ نبی نے 3 پیغام دیے۔ اس نے بادشاہ کو، لوگوں اور یہودا کے خاندان کو پیغام دیا۔ صدقیہ کے دریافت کرنے کے بعد اس کو پیغام ملا، وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن ملکیہ اور صفنیہ بادشاہ مسایہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر، کیونکہ شاہ بابل نبوکت نظر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ صدقیہ بادشاہ نے یہ پوچھا، لیکن خداوند نے اس کے سوال کا جواب کیا دیا؟ دیکھیں، میری نظر اس بات پر گئی کہ اس نے خدا کا نہیں بلکہ خدا کے عجیب کاموں کا پوچھا، کیونکہ اکثر لوگ خدا کو صرف ایک الادین کی چابی کی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جو چابیاں ہیں خدا کو عطا کرے۔ اگر ان کو اپنی پسند کی چیز نہ ملے تو خدا ان کی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ خدا کی پرستش محبت کے لیے نہیں بلکہ ان تمام برکات کے لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ وہ خداوند سے دریافت کریں، شاید خداوند اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ہم سے ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ پر شرط یہ ہے کہ اگر آپ توبہ کریں تو خداوند ضرور ایسا کرے گا۔ اور پھر یشوع نے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ اگر آپ پاکیزگی میں زندگی بسر کریں تو خداوند آپ کی زندگی میں عجیب و غریب کام کرے گا۔ صدقیہ نے گناہ میں زندگی بسر کی اور خدا کے عجائب کی توقع کی۔ میں کہوں گا کہ یہ حیران کن ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ پیغام رحم و کرم سے خالی ہے۔ اور خداوند نے صدقیہ سے یہ کہا، اور میں اپنے بڑے ہوئے ہاتھوں سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا، ہاں قہر و غضب سے بلکہ قہر شدید سے۔ یہ کس نے کہا؟ خداوند نے۔ خداوند یہودا کے خلاف لڑے گا۔ ایک وقت میں خداوند اسرائیل کے لیے لڑا، لیکن اب خداوند نے اسرائیل سے لڑائی کی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ خداوند سے دور ہو گئے۔ ان کی ناپاکی کے سبب سے خداوند نے ان کا دفاع نہ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ صحیح۔ دراصل یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا، 7ویں آیت۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیغام 8ویں آیت سے ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، لیکن جو نکل کر کسیدوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا وہ جیے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی۔ کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا۔
3 से 7 आयत में सिदकिय्याह को पैगाम देने के बाद 8 से 10 आयत में लोगों से मुखातिब हुआ। लोगों के लिए खुदावंद के इस पैगाम के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? खुदावंद ने लोगों को सादा सा पैगाम दिया, मैं तुमको हयात की राह और फौत की राह दिखाता हूँ। हयात की राह क्या है? वो खुदावंद की अदालत को मानना है। लेकिन अगर हम खुदावंद से बहस करें तो इसका सच में कोई फायदा नहीं, और हमें उसको मानना जरूर है। और पतरस ने खुदा की सल्तनत के मुतालिक बताया, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। यानी अगर आप खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहें तो वो आपको इज्जत बख्शेगा, और हम खुदा के फैसले को रद्द नहीं कर सकते। हम खुदा के फैसलों से इनकार नहीं कर सकते, और इसीलिए हयात और मौत की राह है। खुदावंद ने उनको बाबल की असीरी में दिया। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर वो बाबल में खुदावंद के वफादार रहते तो खुदावंद उन्हें वापस ले आता, पर उन्होंने शाह बाबल से बगावत की और झगड़ा किया, और ये जिंदगी की नहीं मौत की राह है। बल्कि मैं कहूँगा कि खुदा की राह को रद्द करना मौत की राह है। सही। 11वीं आयत से बाब के आखिर तक तीसरा पैगाम है, और शाह यहूदा के खानदान की बाबत खुदाउन का कलाम सुनो। ए दाऊद के घराने, खुदाउन यूं फरमाता है कि तुम सवेरे उठकर इंसाफ करो और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ। मुबादा तुम्हारे कामों की बुराई के सबब से मेरा कहर आग की तरह भड़के और ऐसा पौ के कोई इसे ठंडा ना कर सके। ए वादी के बसने वाली, ए मैदान की चट्टान पर रहने वाली, जो कहती कि कौन हम पर हमला करेगा या हमारे मस्कनों में कौन आ घुसेगा। खुदावंद फरमाता है, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और तुम्हारे कामों के फल के मुआफिक मैं तुमको सजा दूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उसके बन में आग लगाऊंगा जो उसकी सारी नवाही को भस्म करेगी। ये पैगाम किसके लिए है भाई यूसुफ? ये यहूदा के घराने के लिए है। भाई अयाद, मैं सोच रहा हूँ कि शाही यहूदा सिद्ध क्या है। उसके अयाम में या उससे पहले नबुकत नजर आया और उसने एक बार फिर उन लोगों को असीर कर लिया। और बाबली असीरी के 3 मराहिल हैं, और सिदकिय्याह के अयाम में तीसरी और आखिरी असीरी हुई, जब उनका पैमाना लबरेज हुआ, और वो यहूयकीम के अयाम में आया और असीर किया। फिर यहूयाकिन के अयाम में उनको असीर किया। वो किसके मुंतजिर हैं? उन्हें एक के बाद एक तंबीह की गई, पर कुछ फायदा ना हुआ। लेकिन यहाँ पर 13वीं आयत में लिखा है कि जो कहती है कि कौन हम पर हमला करेगा या हमारे मस्कनों में कौन आग घुसेगा। उन्हें लगा कि वो महफूज हैं, और पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब में लिखा है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहानी हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। ये गैर मामूली दौर है और हम बदी को रोज सुनते हैं। ये खुदा की तरफ से तंबीह है, ऐ लोगो तौबा करो, इससे दुनिया की बुराई के सबब से आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। पर कौन इसको सुनता है? जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, आज वो भी इस धोखे में हैं कि आने वाले दिन बहुत ही अच्छे होंगे। पर ये सब कैसे होगा? क्या आज सब कुछ अच्छा है? मौजूदा हालात मुश्किल हैं और आने वाले और भी मुश्किल हो जाएंगे, मजीद मुश्किल, और ये बद से बदतर होंगे। अब भी बुरे हैं। भाई आयात, मैं कहूंगा कि मेरी नजर उन आयात पर भी गई। लिखा है, ऐ दाऊद के घराने, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम सवेरे उठकर इंसाफ करो और मजलूम को जालिम के हाथ से छुड़ाओ। यानी खुदावंद के 12 पैगाम देने के बाद भी जालिम मौजूद थे, और खुदावंद ने नबूकत नजर को भी पैगाम दिया। और मैं कहूंगा कि नबूकत नजर ने मुश्किल से 7 साल गुजारे और एक बैल की तरह घास खाई, और फिर खुदावंद ने दानियल के जरिए पैगाम दिया। लिखा है, तू अपनी बदकारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर, मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो, और हाकिम होते हुए वो लोगों पर जुल्म न करे, क्योंकि खुदा अदालत करेगा। और यहूदा के खानदानों ने जुल्म किया, और वो कहते हैं कि सलामती है, पर खुदा के लोगों पर जुल्म करके वो कैसे महफूज रह सकते हैं? दर हकीकत लोगों को खुदा के कलाम से ये सीखने की जरूरत है कि खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। हम नबूकत नजर के नाम से वाकिफ हैं, लेकिन दूसरी आयत में नबूकत नजर लिखा है, क्या इन दोनों का एक ही मतलब है?
नबूकत नजर और नबूकत रजर। देखें, पहली बार नबूकत नजर का जिक्र यिर्मयाह की नबूवत के 21वें बाब की 2री आयत में हुआ और आगे कई बार होगा, और रेज कसदियों का तलफ़्फ़ुज़ है, जबकि इब्रानी उसे नबूकत नजर कहते हैं। मैं कहूंगा कि नबूकत नजर सिर्फ इब्रानियों ने कहा है। जी, मिसाल के तौर पर याकूब को कहते हैं जेकब, जेम्स या याकूब। ये मुख्तलिफ जुबानों में एक ही शख्स का नाम है। सही। अरामी में नबूकदरज, लेकिन इब्रानी में उसे नबूकत नजर कहते हैं। बादशाह नबूकत नजर। क्या ये कस्तियों का तलफ़्फ़ुज़ है? जी, कस्तियों का तलफ़्फ़ुज़ जी, और अरामी और कस्ती कस्दी एक और से हैं। इरामी नबूकत नजर जी, कहते हैं और सही, इब्रानी बिल्कुल। नबूकत नसर। शुक्रिया, सही, खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। अब मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? 20वां बाब। फशहूर बिन अमीर काहिन ने, जो खुदावंद के घर में सरदार नाजिम था, उसने यिर्मयाह को मारा। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई हमें उसके किरदार के बारे में बताए। फशहूर के मानी हैं अर्ज या कामयाबी, लेकिन यिर्मयाह को मारने के बाद उसका नाम मजूर मसाबीब बना, यानी हर तरफ दहशत। यिर्मयाह ने उसकी मौत की पेशनगोई की जी। और वो सही। असीरी में मर गया। सही, जिसके नाम के मानी थे कामयाबी, खुदावंद ने उसको हर तरफ दहशत से घेर लिया। जी भाई यूसुफ। जी, सही कहा। सताए जाने के बाद यिर्मयाह ने खुदावंद से शिकायत की। उसने बहुत ही सख्त अल्फाज कहे, जैसे कोई अपने आप से इस्तीफा देता है। बताइए, खुदावंद ने उसको क्या जवाब दिया? उसने फैसला किया कि खुदावंद का कलाम नहीं सुनाएगा। बाद में उसने कहा, क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बदकारों के हाथ से छुड़ाया है, खुदावंद ने उसको तसल्ली दे। हमेशा यही तरतीब रही है, पहले शिकायत फिर दुआ के बाद बात खुशी पर ख़त्म होती है। हबकूक और यिर्मयाह के साथ ऐसा ही हुआ। पौलुस रसूल और जी, खुदावंद ने पौलुस उसको और हौसला सिलास के दिया। साथ जी, कैद में बिल्कुल भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुदा के लिए गीत भी गाए। खुदा उनकी मदद सराई और खुदा उनकी सताइश करो। जी भाई यूसुफ। सही। शुक्रिया भाई आपका भी यूसुफ, शुक्रिया, खुदावंद खुदा आपको आपको बरकत बरकत दे। दे। अजीज नाजरीन, यिर्मयाह ने खुदावंद का कलाम सुनाते हुए तकलीफ उठाई। बाहर के दुश्मनों ने नहीं, बल्कि खुदावंद के लोगों ने ही उसको दुख दिया। उन लोगों के लिए जिनको खुदा का कलाम दिया था। तो अजीजों, हर दौर में ईमानदार मजहबी जमातों के हाथों दुख उठाते हैं, और यिर्मयाह को भी ऐसे ही शख्स ने दुख दिया जो खुद काहिन था, खुदावंद के घर का सरदार नाजिम, यानी कि एक मजहबी ओहदेदार। हर दौर में ईमानदार दुख उठाते हैं। अगर आप खुदावंद से वफादार हैं तो परेशान ना हों। अगर आप खुदावंद की तरफ हैं और खुदावंद का कलाम सुनाते हैं और आपकी आंखें खुदावंद पर हैं, हो सकता है कि लोग आपको रद्द करें। यह भी हो सकता है कि कोई आपकी बात ना सुने, आपके सबसे करीबी लोग ही आपको दुख पहुंचाएं और इनकार करें। तो अजीजों, बताऊंगा कि मसीह दुनिया का नूर है। क्योंकि दुनिया के अंधेरे को नूर से नफरत है, तो खुदावंद के लोगों को सताने वालों की अदालत होगी। अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि जो खुदावंद के खादिम को सताते हैं, उन सब की अदालत होगी। जो उसके कलाम को फैलने से रोकते हैं और रद्द करते हैं, उन सब लोगों की अदालत होगी। जब आप खुदावंद का कलाम सुनाएं तो अपनी निगाह उस पर रखें, खुदावंद पर, वो आपको अजर देगा। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।